नमस्कार जय जगन्नाथ मु रश्मिता आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करुछि आपण मानकर ही चैनल रश्मिता महापात्र को आज मु आपण मानक सह ओडिशार आउ एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करबा को जाउछि। आशा करुछि आज रही भिडियोटी आपण मानकु पसंद आसीबो। जदि पसंद आसीबो भिडियो गोटे लाइक दे देबे, सांग रिलेटिव का सह शेयर करनेबे आउ चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनेबे। तो चलंतु आरंभ करिबा आज रही ओडिशार आउ एक ऑथेंटिक रेसिपी। आउ आज रही रेसिपी होची चूड़ा पांपड़। देखंतु केते क्रिस्पी आउ केते सुंदर देखा जाउची। आउ एही चूड़ा पांपड़ परी मु आउरी भी किछि पांपड़ रेसिपी आपण मानक सह आगुरु शेयर करिछि जहा मो चैनल रे आगुरु मु अपलोड करिछि। आउ आपण माने जदि चाहिबे तो तार सब लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे नै थिबी, आपण माने चाहिले चेक करि परिबे। आउ सबु पांपड़ठू एही पांपड़ रेसिपी बहुत ही टेस्टी हेतिला, बहुत क्रिस्पी मध्य हेतिला। ता साउंड सुनंतु कितने बढ़िया क्रिस्पी हेची। एही चूड़ा पांपड़ को आपण माने तैयारी करी पखाल भात सहित खाई परिबे एवं गरम भात सहित भी खाई परिबे। आउ एहा को आपण स्नैक्स हिसाब रे भी खाई परिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा चूड़ा पांपड़। एही चूड़ा पांपड़ तैयारी करिया पई मु एठी 250 ग्राम नेची चूड़ा। नॉर्मल चूड़ा जो दुकान रे मिले से चूड़ा नेबे। पतला चूड़ा नबा किसी आवश्यक नहीं। वर्तमान में गोटे कड़े बसैली फ्लेम को ऑन रे रखी ही चूड़ा गुड़िक टिके आमे भाजी नवा। बेसी आमे क्रिस्पी करी भाजीवा दरकार नहीं, जस्ट उषुम हैला पर्यंत भाजी नवा। आउ ए देखंतु मोर चूड़ा पूरा उषुम हो सारानी। तो चूड़ार कच्चापन जेमती पड़ेबो से हिसाब रे टिके भाजी नेबे। आ ताकू ग्राइंडर रे दे नबा आ पूरा फाइन पाउडर कर नबा। एठी फाइन पाउडर हो सारा परे मु गोटे बड़ थाली को बाहर कर नेची। आ एथिरे पकेबा पई मसला नेची। एठी ग्रीन चिली को दरदरा पेस्ट कर नेची। आउ किछि सुखिला लंका को दरदरा कर नेची। राशि लूण आ खाइबा सोडा और हिंगु नेची। प्रथम रे मु गोटे पैन बसैली आ टिके गरम पानी 2 गिलास खंडे गरम पानी देली। पानी गरम करनेली। पानी टिके उषुम ही आसले सेठी खाइबा सोडा 1/4 टीस्पून दबा। आ एहा को हमें भलो भाबरे गोळे नबा जेपरी सोडाटा पानी रे मिलई जीवो। आ पानी देखंतु एठी नख उषुम पानी अछि, बेसी गरम हेनी। वर्तमान आमे चूड़ा रे जो ग्रीन चिली दरदरा पेस्ट कर रखितली ताकू पकेबा। आ जो चिली फ्लेक्स कर रखितली ताकू पकेबा। आपण एही चिली फ्लेक्स को घरे करि परिबे। आ स्वाद अनुसार लूण और राशि पकेबा। लूण आपण टिके अलणा टिके ही देबे, कारण जेतेबेले आमे पांपड़ को खरा रे सुखेबा तो लूण सुखी लुणिया लागिवो। आ हिंगु पकेबा। आ हिंगुटा ई पांपड़ रे निहाती जरूरी। तापरे जो आमे उषुम पानी रखितिले खाइबा सोडा पकेगी ताकू पके नबा। आ एहा को आमे भलो भाबरे गोळे नबा। आपण मानु जदी दरकार तो एथिरे अदा भी ग्राइंडिंग करी दे परिबे, किंतु मु बहुत स्पाइसी हे जो बोले अदा देनी। आ एहा को आमे भलो भाबरे अटा चकटिला परी चकटि नबा। एटी देखंतु एमिति भलो भाबरे हातर पछपट साहाय्य रे भलो भाबरे जेमिति आमे अटा दळुचे से भलिया दळि नबा। आ शेष रे टिके तेल देनी पुणी थरे चूड़ार जो ये अटाटा को भलो भाबरे चिकन करि नबा। तापरे छोट छोट गुला करि नबा। जे भली आमे रुटी करछे हाथ रे टिके तेल लगे नेबे, नले हाथ रे लागिवो। आ हमर बेलना काठी रे टिके तेल लगेनी ए भलिया पांपड़ शेप रे ताकू आमे बेलिबा। तापरे गोटे छोट कटोरी साहाय्य रे ताकू ए भलिया भाबरे चारिपट काटि नेले देखंतु केते सुंदर गोल पांपड़ हमर प्रस्तुत हे गला। मु एठी आपण मानकु आउ गोटे पांपड़ तैयारी करे देखै नउची। देखंतु ए भलिया बेली नेबे। आ जतेबेले बेलिबे टिके बेलना काठी रे तेल लगे नेबे, नले हमर बेलना काठी रे जो चूड़ार अट्टा गुडीक लागी जीवो। और देखंतु पुणी थरे मु काटि नेली। आ केते सुंदर सुंदर हमर सब पांपड़ प्रस्तुत हे गलनी। देखंतु केते सुंदर गोल हेची आ केते पतला भी हेची।
ମୁଁ ଆଗରୁ ଚୂଡ଼ାର ବଡ଼ି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଚୂଡ଼ାର ମୁଡ଼କି ପାମ୍ପଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଚୂଡ଼ାର ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଟାକୁ ଟିକେ ଚୂଡ଼ାଟାକୁ ରଖିନେବେ ନା, ସିଏ ପୁଣି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚକଟି ନେବେ। ଆଉ ଚକଟି ନେଇ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ଅଟା ଆମର ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ସଫ୍ଟ ଅଟା ତିଆରି କରି ଯଦି ପାମ୍ପଡ଼ କରିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବେଲି ନେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଏକାଠି ରଖି ନେବା। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଖରା ଆସୁଥିବ ସେଇଠି ନେଇ ଶୁଖେଇ ନେବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବି ଶୁଖେଇ ପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ଛାତରେ କିଛି ଖରା ଏମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବି ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ପୁରା 2 ଦିନ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବି ଆମର ଫାଟିନି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବି ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ମେ ମାସ ଆଡ଼କୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଖରା ଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ବି ଏହାକୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିକି ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଯେଡ଼ିକି ସାଇଜ୍ର ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାର ଡବଲ୍ ସାଇଜ୍ର ଫୁଲି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ମସମସିଆ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼, ଏକଦମ ପତଳା ବି ହେଇଛି ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ଏକଦମ ସଫ୍ଟ, ଏକଦମ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଚୂଡ଼ା ପାମ୍ପଡ଼ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ, ସାଙ୍ଗ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିନେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଏଇଭଳିଆ ଚୂଡ଼ାର ଏହି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ। କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।